ko nakita og vision kung sa akong iwali diri ah. Okay? As a servant of God, dili ako tong tipo nga ga-prepare kog walay nga katupang ni aging mga adlaw. No. I have a fresh revelation na i-share sa inyo sa vision nga akong nakita karon. And this vision will change your life. This word will change your heart. Kanang mugawas ka nga dili nakasama ka ni adto. Mugawas ka that you will never be the same again. Kisay anda mo dawat sa gahom sa Ginoo. Ingay mong tapat kung gusto ka gahom. Ayaw pagigtapik na ko. Inatangungay mo baba. Na mag-focus ka. Atong balat pa katong buhinga dyan. Kisay ready? Excited kayo ko, Pam. Lord! Tawagin ko, Lord. Excited kayo ko. I want to tell you nga dili may mong kawang ang imong pag-anhi karon. Dili may mong sayang ang imong pag-adto diri ang kaulanan pa. Bahalang galit ka ni adto diri pero grabe, naog kay ka ni Lord sa kadaghang gitawag ikaw ang ipaadto diri.